न न अति अति अश्नतः अश्नतः तु तु योगः योगः अस्ति अस्ति न न च च एकान्तम् एकान्तम् अनश्नतः अनश्नतः न न च च अति अति स्वप्न स्वप्न शीलस्य शीलस्य जाग्रतः जाग्रतः न न एव एव च च अर्जुन अर्जुन नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो नैव चार्जुन नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन O Arjuna, those who eat too much or too little, sleep too much or too little, cannot attain success in yoga. ಓ ಅರ್ಜುನ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೋ, ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯುಕ್ತ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಕರ್ಮಸು ಯುಕ್ತ ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ವಪ್ನ ಅವಬೋಧಸ್ಯ ಅವಬೋಧಸ್ಯ ಯೋಗಃ ಯೋಗಃ ಭವತಿ ಭವತಿ ದುಃಖ ದುಃಖ ಹಾ ಹ ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಯುಕ್ತಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಯುಕ್ತಸ್ವಪ್ನಾವಬೋಧಸ್ಯ ಯುಕ್ತಸ್ವಪ್ನಾವಬೋಧಸ್ಯ ಯೋಗೋ ಭವತಿ ದುಃಖಃ ಯೋಗೋ ಭವತಿ ದುಃಖಃ ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಯುಕ್ತಚೇಷ್ಟಸ್ಯ
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः But those who are temperate in eating and recreation, balanced in work, and regulated in sleep can mitigate all sorrows by practicing yoga. ಆದರೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯಮದಿಂದ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವವರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. यदा ಯದಾ विनियतं ವಿನಿಯತಂ चित्तं ಚಿತ್ತಂ आत्मनि ಆತ್ಮನಿ एव ಏವ अवतिष्ठते ಅವತಿಷ್ಠತೆ निःस्पृहः ನಿಸ್ಪೃಹಃ सर्व ಸರ್ವ कामेभ्यः ಕಾಮೇಭ್ಯಃ युक्तः ಯುಕ್ತಃ इति ಇತಿ उच्यते ಉಚ್ಯತೆ तदा ತದಾ यदा विनियतं चित्तम् ಯದಾ ವಿನಿಯತಂ ಚಿತ್ತಂ आत्मन्येवावतिष्ठते ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾವತಿಷ್ಠತೆ निःस्पृह सर्वकामेभ्यो ನಿಸ್ಪೃಹ ಸರ್ವಕಾಮೇಭ್ಯೋ युक्त इत्युच्यते तदा ಯುಕ್ತ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ತದಾ यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते ಯದಾ ವಿನಿಯತಂ ಚಿತ್ತಂ ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾವತಿಷ್ಠತೆ निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ನಿಸ್ಪೃಹ ಸರ್ವಕಾಮೇಭ್ಯೋ ಯುಕ್ತ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ತದಾ यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ಯದಾ ವಿನಿಯತಂ ಚಿತ್ತಂ ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾವತಿಷ್ಠತೆ ನಿಸ್ಪೃಹ ಸರ್ವಕಾಮೇಭ್ಯೋ ಯುಕ್ತ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ತದಾ With a thorough discipline, they learn to withdraw the mind from selfish cravings and rivet it on the unsurpassable good of the self. Such persons are said to be in yoga and are free from all yearning of the senses. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಹಂಬಲಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ರತಿಮ ಒಳಿತಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಹಂಬಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು
ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.